गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्लॉग्स। तो गाइज आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज आप लोगों के बीच फिर से एक नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ। आज है हमारे यहाँ पे भागवत का तीसरा दिन, थर्ड दिन है। तो आज जो भी होगा आप लोगों से शेयर करूंगी। हर रोज शेयर कर रही हूँ तो आज भी शेयर करूंगी। तो मैं एक बार गई थी, होके आ गई हूँ। जो वृंदा जी का जो लड्डू गोपाल जी है उनको पहुँचाने गई थी, तो पहुँचा के आ गई हूँ। अब हमारे घर में जो लड्डू गोपाल जी है उनको लेके जाऊंगी मैं, और वहाँ पे जो भागवत होगा आप लोगों को भी श्रवण करवाऊंगी, आप लोग भी सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं भागवत में, और पूरा एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं भागवत में। এমন সময় মহাবিরাটে তিনি দাঁড়ালেন নাভি স্তর থেকে ব্রহ্মাকে উৎপত্তি করলেন। ওই ব্রহ্মাকে যে সময় মধু আর কৈতব্য দেখে যে ব্রহ্মা এসেছে, মধু আর কৈতব্য ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে, যে এই মানবের আহার করবো। বলেন একটা কথা, যে সময় খেলে যে সময় অভাবে কষ্ট আসে না, তখন এই মানব সবে কিছু ভুলে যায়, অভাবে স্বভাবে নষ্ট হয়ে যায়। আজ যে ছুটছি উনি কে, এই কথা মধু আর কৈতব্য বুঝতে পারছে না। আর এদিকে ব্রহ্মাদনী পালায়ন করছে মধু আর কৈতব্য ভয়তে। মহাবিরাটের শ্রী চরণ এসে তো নামে বলল, হে দয়াময়, এই কলিযুগে কৃষ্ণ পথের কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ময়না কলিযুগে কৃষ্ণ কথা বলবে তার জীবনে দুঃখ কেটে নিয়ে আসবে। এমন কিছু কিছু প্রত্যেকটা দিনে এক একটা কথা জীবন থেকে মুছে দেবে, যে আমি এই কর্ম আরই করবো না। ভাগবতের কথায় শ্রবণে করেছি, এই কাজ করলে আমার জীবনে ক্ষতি হবে, উন্নতি নয়। কে করছে? হিরণ্যাক্ষর ভাই হিরণ্যকশিপু। আসল কথা প্রবেশ করে এদিকে বাড়িতে এসে সকলকে আজকে নিজের বশবর্তী করে নিয়েছে। দেখবে আমার অনেকের ঘরে না মাতা পিতা ভালো হয় তো সন্তানে ভালো হয় না। অনেকের ঘরে দেখা যাচ্ছে যে মাতা পিতা অত সুবিধা পায় কিন্তু সন্তানে ভালো হয়েছে। আজকে